سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والشرفاء أينما كانوا من شرق الأرض إلى مغربها، خصوصا مولانا الشيخ القادر الجيلاني، الشيخ عبد النكسبندي، الشيخ الحسن الأسدي، الشهيد علي بن أبي بكر السقاف، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يرفع الله لهم الدرجات ويكفر عنهم سيئات ويضاعف لهم أجور الحسنات، وخصوصا إلى روحي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي وجسدي. جماعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام أهل السماوات والأرضين عليه. وأجل يا مولانا لطفك الخفي في أمور أبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما وطلابهما ومن معهما وأهلهما سرا جميل سمعك فيما يريدانه ويؤملانه منك يا الله. يا سميع يا قريب يا
ويغشي عنهما ومن معهما أبصار الأسرار والظلمات حتى لا يبالوا بأبصارهم يكاد سنا برق يذهب بأبصار يكلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفي عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما عن عيون الأعداء والحاقدين والحاسدين والطاغين كما أخفيت الروح في الجسد يا الله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم اللهم بشر عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون بمغفرة وأجر كريم وقربهما إليك قرب العارفين ونزههما عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأنزل عنهما علائك الدم والضبع ليكون من المتطهرين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم اقسو عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من نورك وعلمهما من علمك وأفهمهما عنك وأسمعهما منك وبشرهما بك وأنجمهما بشهودك وألبسهما لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ولدينا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أنتخذوا من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب وسنة وعلومهما وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع سابغه ما تغنينا وإياهما به من فضلك العميم وتمنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتانهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتانهما إنك على كل شيء قدير فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم كف عنا وعن السيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما ألسنة الأعداء واغلل أيديهم وارجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعميت الأبصار وقلت الألسن ووجلت القلوب اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وخدم سليمان بين أقدافهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كافها يا عين صاد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ملكنا وعبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من خير الدنيا والآخرة وجلل لنا ولهما شعابهما بحق هذه السورة الشارفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم
ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الخوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام أحيي روحنا وروح عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومحبتنا ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولا هما بالعفو والمؤافاة وأن يدفعنا وعنهما كل الهدان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعلنا ولا هما بالعفو والمعافاة وأن يدفعنا وعنهما كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولا هما بالعفو والمؤافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا ولا هما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولا هما بالعفو والمؤافاة وأن يدفعنا وعنهما كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا مفرج فرج عنا يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 وأغث عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما ومن معهما يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا وإياهما إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركات وألف رحمات وألف نعمات وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤمة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن والقاضية تقضي حاجاتنا اخفتنا واخفت عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون عن الفضيحتين الفقر والدين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المجري الماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنهم بين الكاف والنون سبحان من إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مفرج فرج عنا وعن عبدك السيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون الهموم والغموم فراجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لأبوي سيد محمد علوي وشيخنا ميمون زبير وارحمهما وعافهما واعف عنهما وعال درجاتهما في الجنة وأعد علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
والصالحين وكان مشارق الأرض إلى مغربها وبرها خصوص الشعب والجلال الشيخ أنا خصوصا مؤلفات الكتاب شيخ ناطق الأشبه أصولهم وفروعهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal abdu innama sturiya lisayyidi la li nafsihi. Kemarin kita telah membahas tentang bahwa hamba kita itu sebagai hamba. Hamba itu tugasnya apa? Mengabdi. Jadi tugasnya hamba itu mengabdi. Berarti apa yang kita lakukan sekarang ini ya harus ada urusannya dengan mengabdi. Kalau tidak ya berarti kita tidak termasuk hamba. Maka seorang hamba itu ketika ada sayyid atau ada tuan atau ada bos, ada seorang kaya manggil kita untuk jadi pembantunya. Jadi kita daftar ke pabrik atau daftar ke siapa, jadi satpam atau jadi pekerja. Itu berarti yang kita utamakan adalah kepentingan perusahaan atau kepentingan tuan kita. Itu kalau ada apa namanya, ada pegawai pabrik kok tujuannya untuk kepentingannya ya dipecat dari awal sudah, nggak ada. Maka kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya tujuannya kita ya Allah sebenarnya. Yang kita pentingkan Allah, yang lain tidak penting. Masa kira-kira ada satpam menjaga dirinya sendiri? Nggak ada. Pasti sebagai satpam dia menjaga yang diperintah untuk jaga. Jadi nggak ada. Maka ketika seorang tuan membeli budak, ya berarti itu untuk kepentingannya tuannya. Maka kita sebagai hamba Allah ya harus begitu sama. Jadi yang kita dulukan adalah kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak-haknya Allah. Maksudnya haknya Allah bagaimana ini Gus? Ya maksudnya ya Anda di dunia ini disuruh sujud, Anda di dunia ini disuruh beribadah. Ya udah Anda beribadah, yang lain sampingan. Maksudnya sampingan itu begini maksudnya. Anda kerja, punya anak, kawin, itu sampingan semua itu. Intinya adalah ibadah. Jadi kadang orang-orang kebalik. Yang sampingan dianggap inti, yang inti dianggap samping. Kebalik. Jadi kita itu di dunia ini diperintah Allah ya cuma satu, iya karena budu tok. Jadi kita ini disuruh menyembah.
disuruh menghamba, disuruh menyembah, disuruh sujud. Itu yang pasti. Yang lain sampingan. Yang lain semua sampingan. Kita dilahirkan di dunia ini tujuannya untuk menyembah Allah, untuk sujud ibadah. Kita lahir, sekolah, gede, nikah, punya anak, punya cucu, kerja, itu sampingan semua. Itu seandainya tidak Anda jalankan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah ketika Anda dilahirkan di dunia dengan tujuan Anda disuruh menyembah Allah, tapi Anda tidak menyembah, itu yang masalah. Nah, yang lain itu sampingan. Berarti kalau sampingan itu boleh Anda jalankan, boleh tidak. Anda boleh nikah, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Anda boleh kerja, boleh, enggak kerja juga enggak apa-apa. Risikonya Anda tanggung sendiri. Tapi Anda yang tidak boleh itu adalah menyembah kepada Allah. Maka wajib hukumnya. Intinya di sini, intinya kita itu harus menghamba. Maka seorang hamba itu tidak ada yang ngurusin kepentingan dirinya. Yang diutamakan adalah kepentingan Tuhan. Maka hak-haknya Allah sekarang jalankan. Apa haknya Allah itu? Ya Anda disuruh beribadah, ya Anda beribadah. Allah itu tidak minta aneh-aneh. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya kalau kita itu tidak beribadah pun tidak ada masalah sebenarnya. Maksudnya gimana? Seandainya orang sedunia ini tidak menyembah Allah, Allah tidak ada masalah. Terus tidak berhenti jadi Tuhan, itu tidak, tetap jadi Allah. Jadi seandainya seisi dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, itu Allah bukan libur jadi Tuhan, bukan, tetap jadi Tuhan, nggak ada masalah. Kalau pabrik bisa tutup kalau tidak ada karyawan. Maka itu tadi. Maka tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain sampingan. Lahir, besar, sekolah, naik, kadang nggak naik, kadang nakal, kadang macam-macam, itu sampingan semua. Itu sampingan. Yang paling inti adalah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wal abdu innama sturiya lisayyidi la li nafsihi. Dia akan mementingkan kepentingan tuannya. Maka ya Anda harus pentingkan hak-haknya Allah. Anda disuruh sujud, ya Anda sujud. Itu Anda jalankan. Kadzalika abdu basyirul muwaffiqu la tarahu illa mashulan bi huquqillahi wa imtisali aw awamirihi an mahabbi nafsihi wa matiha wa kadzalika al abdu wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono madkur al abdu utawi kawula al basyiru kang melekati. Jadi adapun bagi hamba yang hatinya bersih, ya, hatinya bersih, hatinya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan melihat kepentingan kesibukan dirinya. Ya, jadi hamba Allah atau yang mempunyai hati yang bersih, yang hatinya mendapat pertolongan dari Allah, dia tidak akan mementingkan dirinya. Illa mashulan bi huquqillah, kecuali dia menyibukkan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Kalau orang yang hatinya bersih, yang mendapat pertolongan Allah, dia akan selalu mementingkan kepentingan atau hak-haknya Allah Subhanahu dibanding kepentingannya sendiri. Sama, seorang hamba itu, seorang pekerja pabrik sama, ketika dia kerja di pabrik akan mementingkan kepentingan pabrik. Kalau dia tidak mementingkan pabrik, dipecat. Sama. Ini sebenarnya sederhana analoginya. Kenapa orang lebih takut
serius di pabrik dibanding kita menyembah Allah. Oleh itu logikanya sederhana itu. Anda takut dipecat di pabrik, tapi Anda tidak takut dipecat jadi hamba. Ya Allah, ini untungnya enggak. Wah, Maha Rahman Maha Rahim. Nah, kalau dipecat jadi hamba kan repot kita ini. Wa imtisali awamirihi an mahabban nafsi wa mahmatiha. Maka perintahnya Allah itu yang lebih diutamakan dibanding kepentingan dia. Nah, ini hamba-hamba yang semua apa yang jadi gini loh, sederhananya begini, Allah itu sudah berani menciptakan kita di dunia, dilahirkan itu pasti perangkatnya sudah disiapkan semua. Kita tinggal menjalani sebenarnya. Allah itu sudah menciptakan dunia mulai tahu, mulai nggak tahu kapan, miliaran ribu tahun yang lalu. Allah sudah memberi makan hewan berapa miliar saja. Sudah memberi makan manusia yang sudah mati-mati yang dulu-dulu itu. Nah, Allah itu sudah memberi makan hewan yang sudah mati, dinosaurus dan macam-macam itu. Terus Allah itu juga sudah memberi makan pendahulu-pendahulu kita. Lah kok kita itu takut itu nggak makan besok. Padahal jutaan miliaran manusia sebelum kita itu makan. Takut akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, nggak bakal rezeki Anda ini dikurangi walau satu tetes air. Enggak mungkin. Kalau kurang satu tetes Anda berarti belum mati. Sebelum satu tetes terakhir itu Anda nggak akan mati. Maka ketika Anda sudah mati berarti rezeki Anda sudah habis. Jadi satu tetes air pun tidak akan dikurangi. Jadi itu logikanya sederhana. Ribuan miliar tahun yang lalu dinosaurus yang makan, hewan-hewan apapun dulu makan, manusia-manusia zaman Nabi Adam dulu juga makan. Padahal dulu nggak ada tempe, nggak ada tahu, nggak ada, yang makan ya hidup. Zaman Nabi Adam nggak ada magic jar buat masak, ya nggak ada. Nggak ada gorengan juga, tempat penggorengan juga nggak ada, ya makan ya hidup. Lah kok kita ini bingung, sekarang sudah ada magic jar, sudah ada warung Tegal, lo bingung makan tinggal masuk warung Tegal. Nah, iya. Nah ini maka keyakinan ini yang perlu dibangun, bahwa semua itu kita sudah diciptakan Allah, pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma kana kadzalika qama lahu al-haqqu bi kulli umurihi wa tawajjahu lahu bi jazili ataihi li sidqihi fi tawakkuli. Nah, karena ada siapa abd hamba, kadzalika qama lahu al-haqq, jika seorang hamba itu menghadap Allah itu dengan hak-haknya Allah. Jadi dia itu mementingkan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan datang, akan hadir di setiap urusannya. Di setiap urusannya. Allah akan menghadap, bukan kita yang menghadap. Ya. Allah akan menghadap ya dengan pemberian, dengan banyak-banyak pemberian karena kesungguhan tawakal kita. Jadi kalau hak-haknya Allah itu dipenuhi, maka
Allah itu akan selalu hadir dalam segala urusan kita. Dan Allah akan selalu, ya selalu hadir itu berarti ya selalu. Allah akan selalu memberi pemberian yang banyak. Karena apa? Karena kesungguhan kita bersungguh-sungguh tawakal. Liqaulihi ta'ala, seperti dawuhnya Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa mongko utawi Allah hasbuhu, dia akan mencukupi semuanya. Jadi orang kalau sungguh-sungguh bertawakal pasti akan dicukupi. Yang jadi masalah itu kita kadang sering dibikin was-was, dibikin ragu, dibikin bimbang, dibikin takut. Takut apa? Takut sesuatu yang belum terjadi. Besok bagaimana ya? Besok ini gimana ya? Nah, itu kita itu banyak takut sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi sudah besok gimana, makan apa, anak saya sekolah enggak ya? Ini jangan-jangan, ini sudah takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Seandainya terjadi pun sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sumpama sampai besok anak saya sekolah enggak ya? Takutan karena belum bayar. Seandainya besok belum bayar pun nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Karena apa? Itu semua sampingan. Sampingan. Anak Anda sekolah, Anda itu sampingan semua. Yang inti adalah kita bersujud kepada Allah. Itu yang inti. Nah, kalau itu tidak Anda lakukan baru masalah. Yang lain seandainya tidak Anda lakukan tidak ada masalah. Karena samping. Besok anak Anda benar-benar tidak sekolah, nggak ada masalah. Ya ajarin sendiri. Anda harus siap. Ngajarin sendiri. Itu malah nggak ngabisin biaya malah. Sebenarnya tidak ada masalah. Kita yang ketakutan dulu. Banyak sesuatu yang kadang kita ketakutan dulu. Gimana ini? Padahal seandainya terjadi ya nggak ada apa-apa. Baik-baik saja. Maka intinya di situ. Liqaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mencukupi semuanya. Wal ghafilu, adapun orang yang lupa. Kalau tadi orang mukmin, kalau tadi yang pertama orang yang betul-betul betul-betul menghadirkan Allah dalam hatinya. Wal ghafilu, adapun orang yang lupa, itu laisa tidak ada kadzalika seperti yang di atas. Maksudnya seperti yang di atas apa? Allah selalu hadir dalam dirinya. Allah selalu memberi kenikmatan-kenikmatan kepada dirinya. La tajiju illa fi taqsilid dunya wa fi asya'i allati tusiluhu. Maka ketika orang itu ahli ghaflah atau ahli lupa, yang ada itu hanya pikirannya, itu ke depan itu hanya kira-kira nanti saya hasil berapa ya dunia ini. Itu yang dihitung. Ya. Itu kalau ahli ghaflah. Kira-kira besok berapa ya? Besok berapa? Itu yang tiap hari itu hanya ngitung itu saja. Alat itu siluhu ila hawahu, maka dia akan sambung dengan hawa nafsunya. Coba, ini orang-orang yang ahli lupa. Bukan kok begini ya, ngaji ini nanti jangan salah artikan ya, nanti disalahkan kata Gus Wahid nggak boleh kaya gitu. Enggak, kaya itu boleh. Jangan nanti saya dimarahin orang banyak. Anda boleh kaya, tapi harta Anda jangan mempengaruhi hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hukumnya kaya. Tapi duit Anda, harta Anda, anak Anda, istri Anda jangan
menghalangi hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbaik fakta di lapangan kebanyakan begitu. Istri itu bisa menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak juga bisa menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu. Harta juga sama. Maka apapun yang ada di sekeliling sampean ini semua, jangan sampai menghalangi hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di situ. Bukan kok terus ini kok ngajinya Gus Wakil kok disuruh miskin terus enggak. Loh enggak disuruh miskin sudah miskin kok. Gitu loh. Tapi yang penting adalah semua ini tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Maka tauhid yang benar itu begini, tauhid yang benar. Maka tanamkan betul di hati. La tajidu ila taksili dunya fi asyai. Maka orang-orang ahli lupa itu yang dipikir besok itu kira-kira berapa hasilnya ini, untung berapa, dapat berapa, itu terus itu. Jadi yang nggak ada selesainya. Maka dunia itu semakin dikejar semakin haus. Bukan kok nggak dapat tapi kurang. Ini kurang lagi, ini besok begini kurang. Wa misalul abdu ma'allahi fi hadhihi darkatif lima ummihi. Maka contohnya orang yang sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diumpamakan seperti anak di depan ibunya. Jadi anak di depan ibunya itu dia nggak mikir, Pak, besok makan apa, bagaimana, itu nggak ada kepikiran, nggak kepikiran. Nggak ada anak kecil umur 5-6 tahun. Loh iya kan enggak? Kita ini masih ragu. Padahal anak kita itu tidak ragu, yakinnya kayak itu. Kita itu sebenarnya sama, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Tinggal ngambil mau enggak kita. Ya ada tata caranya, tetap orang mengambil sesuatu itu pasti ada tata caranya. Ya tata caranya itu benar apa enggak? Kalau salah ya enggak dapat. Gitu. Maka tapi semua itu sudah ditanggung. Anak kecil itu sudah ditanggung. Besok makan. Kalau nggak makan malah ibunya bingung. Oh iya. Loh, ada anak kecil nggak makan terus ibunya santai-santai saja. Nggak ada. Ibunya bingung, bapaknya bingung. Pasti besok diganti susunya. Susu yang penafsu tambah makan. Pasti dikasih obat, kasih vitamin, kasih macam-macam. Maka kalau kita nggak dapat rezeki itu aneh. Loh bukan kok aneh. Itu aneh. Berarti kita ini diem saja. Ini yang keluar saja pasti dapat. Dicontohkan orang yang sudah pasrah tawakal kepada Allah itu contohnya seperti anak di dalam pelukan ibu. Dia tidak akan khawatir akan apapun. Walam takun al-um litadza'a litadbiri waladiha fi kafalatiha. Maka ibu tadi tidak akan meninggalkan anaknya, atau ibu tadi tidak akan meninggalkan dalam pengawasannya. Nah, cuman ibu-ibu sekarang itu lucu, anaknya dibiarin ya itu keteledoran tadi itu. Tapi seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya itu tadi main nggak jelas arahnya, pasti ditanya pulang. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Nah, cuman kita mau apa tidak. Wala an tukhrijahu min ra'ayatiha. Maka anak tadi tidak akan lepas atau tidak akan keluar dari pengamatan ibu tadi. Oh main di sana, hati-hati, main di sana, hati bahaya itu. Nah Allah kita ini juga tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tahu semua. Kita ngelakuin apa, ini apa, mulai pagi sampai pagi lagi itu Allah tahu semua. Kita dalam penguasaannya. Anak kecil itu juga begitu sama. Main di sana, awas, hati-hati, bahaya, jangan itu, ini yang. Maka sebenarnya sama. Tapi keyakinan anak kecil lebih hebat dibanding kita. Kadzalika al-mu'minu ma'allahi qa'imun lahu bi husnil kafalati. Jadi orang mukmin yang bersama Allah dia akan selalu dihadiri bi husnil kafalati dengan semua kebaikan, nanggung yang baik-baik. Jadi orang-orang mukmin yang sudah tawakalnya tingkat tinggi itu ditanggung oleh Allah sesuatu yang baik. Bahwa sa'ikun ilaihi al-minanu, dia akan digiring. Orang-orang mukmin ini, orang-orang yang tawakal kepada Allah ini, dia akan digiring menuju kenikmatan atau nikmat-nikmat yang kadang belum pernah kita rasakan. Wadabiun, adapun orang yang menolak, maksudnya menolak tadi itu nggak mau menyembah, maka dia akan didekatkan beberapa ujian. Wa misalul abdu fid dunya kama sali abdin qala lahu sayyid. Intinya tadi pokoknya kita ini di dunia sebagai hamba, tujuannya ya menyembah. Iya karena butuh, iya karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Cuma itu. Yang lain sampingan. Sampean mau jadi apa, mau jadi pekerja, mau jadi pejabat, itu sampingan semua. Sampingan semua. Pengen kerja ini, kerja itu. Ada yang di pasar, ada yang di pabrik, itu semua sampingan. Wa misalu abdin fid dunya kama sali abdin qala lahu sayyid. Perumpamaan hamba di dunia itu seperti contoh budak kepada tuannya. Contohnya bagaimana? Qala lahu sayyid. Seorang tuan berkata kepada hambanya, kepada budaknya, atau seorang bos ngomong sama anak buahnya, idhab ila ardi kada wa kada. Hei sopir, pak sopir, kamu pergi ke daerah Bandung. Ini bosnya bilang begitu. Nggak mungkin bosnya nyuruh begitu, mobilnya tidak ada bensinnya, nggak mungkin. Pasti bensinnya sudah disiapkan semuanya, atau kebutuhan perlengkapan menuju ke Bandung sudah disiapkan. Sama, kita ini sama. Allah itu hanya memerintah kita untuk sujud itu aja, nggak mungkin nggak disiapkan semuanya. Sampeyan disuruh bos sampeyan ke Bandung, nggak mungkin nyuruh doang. Pasti disiapkan mobilnya, kalau nggak ada mobilnya minimal transportnya, makannya di jalan, mampir ngomong pasti disiapkan, nggak mungkin tidak. Kalau enggak berarti bosnya agak stres. Ya, pasti ada disiapkan semua. Lu kok masa menganalogikan begini aja ya nggak bisa. Jadi kita ini diperintah Allah untuk sujud. Semuanya itu pasti sudah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Semuanya sudah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tinggal minta. Apa susahnya? Tinggal minta. Itu tadi ada bos, kita disuruh bos pergi ke Bandung. Pasti semuanya sudah disiapkan. Butuh apa kira-kira ke Bandung? Bensinnya berapa? Mobilnya naik apa? Kira-kira di jalan mampir berapa kali? 4 kali mobilnya
Makannya 3 kali. Itu semua yang disiapkan semua. Loh, masa Allah itu nyuruh kita hanya sujud terus gak disiapkan? Oh enggak. Tidak mungkin. Wa ahkim amruka li anna tusafiru minha fi bar. Wa ahkim dan ngukuhno itu maksudnya kita lebih yakin ya. Amruka li anna tusafiru, kita yakin bahwa arah yang kita tuju tadi itu udah tahu kita seumpama disuruh ke sesuatu yang memang nggak ada penghuninya. Nah, itu pasti kita sudah ngelis. Oh, di sana nggak ada penghuninya, ini berarti nggak ada warung buka. Nah, ya berarti persiapannya harus paham maksud saya. Kalau disuruh ke Bandung, Anda bisa mampir mungkin nanti di rest area mampir. Tapi kalau disuruhnya yang ke arah yang tidak ada rest area, yang tidak ada warung 24 jam, itu berarti dari sini kita harus persiapan bontok. Nah, kita itu sudah bisa ngelis begitu, dan itu pasti juga Allah sediakan sampai kayak begitu. Bukan kok hanya sekedar saya butuh ke Bandung ini, enggak, tapi seandainya kita ini disuruh ke daerah yang tidak ada tadi, itu tidak ada. Jadi pokoknya tidak ada warung kopi, warung makan, berarti kita dari sini sudah persiapan kopi, sudah Maka kadang orang itu belum apa-apa sudah dapat rezeki. Jadi dia belum ngapain itu sudah dapat rezeki. Nah, kita termasuk belum ngapa-ngapain sudah dapat rezeki apa? Sehat. Nah, orang mau disuruh ke Bandung kalau sakit gimana? Nggak bisa. Lah, sehat itu termasuk rizki. Termasuk kita ini diperintah sujud, belum sujud sudah dikasih sehat. Sudah dikasih sehat. Nah, itu termasuk rizki yang kadang kita tidak sadar. Sudah diperintah, maka sebelum jalan itu mau jalan kita harus ngecek dulu nih. Kita ke sana, wah nggak ada warung kopi nih, berarti kita harus sedia kopi, bawa termos. Itu kan kita bisa ngelis itu. Akal kita pasti, oh nanti di sana nggak ada ini. Itu gampang itu. Pokoknya asal Anda mau minta pasti dikasih. Nah, tapi syaratnya Anda harus benar-benar urusan Allah yang kita dahulukan dibanding kepentingan kita sendiri. Nah, itu syaratnya. Wa khud ihbataka wa uddataka fa idza adina lahu sayyidu, maka ambillah. Wa khud itu artinya ambillah keperluan yang kamu butuhkan. Ya pastinya begitu dong, nggak mungkin seumpama Anda, saya ini kan mau ke mana yang nggak ada jalan, ke Banten lah seumpama, yang sepi, nggak jalannya ini, atau ke Bedui, nggak ada warung buka di sana. Saya butuh kopi, butuh ini, terus bos Anda diem saja, nggak mungkin. Pasti bos Anda ya udah ambil keperluan yang apa Anda perlukan. Pasti itu nggak mungkin karena dia yang perintah. Paham ya? Karena dia yang perintah. Fa idza adina lahu as-sayyidu fi dzalika fama'lumun. Maka bos kita itu akan maklum. Oh iya memang memang ini perginya ke sana ya, maklum butuh ini. Lebih mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kita sendiri. Itu syaratnya. Kalau Anda tidak memenuhi syarat itu ya jangan minta yang aneh-aneh.
hak-haknya Allah aja nggak dilakukan, kita minta, oh saya minta ini, minta ini. Berarti kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Anahum lahu ayyakula ma yasta'inu bihim ala iqamati kot abaha, maka kot abaka sungguh-sungguh itu pasti nggak mungkin tidak. Kira-kira ayakula mayasta'inu, maka dengan begitu kita akan semoga pertolongan Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Fitola bil udwati wal yakunu bi wujul ahimmati, maka bos kita itu semua akan menyediakan takwa. Jadi kita ini Allah, kita disuruh diciptakan, udah kamu nyembah saya, udah begitu doang. Berarti Allah sudah tahu kembalinya untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik adalah takwa. Yang lain itu enggak jelas. Jadi banyak, buat apa kamu bukan tak suruh membawa duit banyak. Kamu itu tak suruh sujud, kembalinya ya takwa. Modal bekal perjalananmu nanti di sana itu ya takwa. Dulu ya. Pama'lumun annahu idza amarahu bizzati lil akhirati, maka maklum sekali bahwa Allah memerintahkan untuk tambah minat dunya masta'inu bihi ala tazawwadu ilal akhirati wasta'id. Qad abaha, maka Allah itu akan membolehkan kita mengambil apa yang ada di dunia. Tentu kita itu sudah diperintah Allah untuk sujud. Nah, terus Anda melakukan itu, Anda melakukan kepentingan yang diperintah Allah, Anda melakukan apa yang disuruh Allah, maka Allah akan memperbolehkan Anda mengambil apa saja yang ada di dunia. Pasti. Cuman masta'inu bi ala tazawwud. Cuman Allah tahu, karena yang paling baik itu bukan yang Anda ambil di dunia. Bekal terbaik menuju Allah adalah takwa. Maka jangan heran kalau ada kiai-kiai yang atau ulama-ulama yang ini dia malah tidak mengambil kekayaannya, tidak mengambil dunia, karena dia tahu bekal yang terbaik ini bukan ini. Bekal yang terbaik bukan ini. Boleh kita mengambil dunia apapun yang ada di dunia ini, Bu. Yang penting tadi itu kegunaannya jelas. Kegunaannya jelas. Wa asta'idu wa ta'id limi'atihi. Maka sebaik-baiknya bekal menuju akhirat adalah takwa. Semoga kita diberi ketakwaan ila yaumil qiyamah. Hati kita selalu ada Allah, tidak geser, tidak geser. Walaupun dalam perjalanan ini kita dikenalkan bermacam-macam gambar. Ketemu gambar ini dikira Tuhan, ketemu gambar ini dikira Tuhan, ketemu pabrik dikira Tuhannya jadi pabrik, ketemu gambar pemerintah dikira Tuhannya pemerintah, ketemu pasar dikira Tuhannya pasar. Ya, kita akan berjalan begitu, dikasih gambaran macam-macam. Kita akan sama kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketemu matahari dikira matahari itu Tuhan, ketemu bulan dikira bulan Tuhan. Sama kayak kita ini.
sama. Sebelumnya kita tidak tahu, tidak kenal perempuan, tidak kenal laki-laki. Nah, terus mencintai seseorang karena cintanya berlebihan, dianggap saya kalau tidak ketemu kamu bisa mati saya. Nah, ini gimana coba? Kalau saya tidak nikah sama kamu mati saya. Biasanya dia sebelum kenal juga nggak ada apa-apa kok. Tahu-tahu ngomong begitu itu kan lucu apa enggak lucu. Maka kita ini akan nanti ketemu macam-macam. Ketemu Tuhan yang macam-macam. Nah, kadang tidak sadar kita jadi Tuhan. Maka semoga iman kita selalu tambah, takwa kita selalu tambah. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa